Thanks, Jesus. Hey, well, this morning we're continuing with our series through the book of Acts. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Hechos. The book of Acts gives us God's model for the church. El libro de Hechos nos da el modelo de Dios para la iglesia. It tells us how our church should be run, but it also tells us what you as a Christian should be doing in your local church. Nos dice cómo es que se debe llevar la iglesia, pero también nos dice cómo es que tú debes de estar actuando en la iglesia local. And the book of Acts shows us both the good and the bad in a local church. Y el libro de Hechos nos muestra tanto lo bueno como lo malo de la iglesia primitiva. Well, you can see our sermon title and our Bible text there on the screens. Así que puedes ver nuestro título del sermón ahí en las pantallas. Today we're going to study verse by verse through Acts 7:54 up through Acts 8 verse 5. Esta mañana vamos a estar estudiando desde Hechos 7:54 hasta Hechos 8, versículo 5. And the title of our sermon today is Persecution and Trouble. Y el título de nuestro sermón hoy es Persecución y Problemas. Today we're going to be reminded that in the early church they faced a lot of persecution and trouble. Hoy vamos a ser recordados cómo la iglesia primitiva vivió persecución y problemas. Do you know that you as a Christian are going to have trouble and face persecution too? ¿Sabes que tú como cristiano vas a tener problemas y vas a enfrentar persecución también? What's your opinion about that? How does that make you feel? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿O cómo te hace sentir? Look at that! Mira, Yeah, a lot of you look like that. muchos de ustedes se ven así. Me? ¿Yo? I'm going to face persecution and trouble? ¿Yo voy a tener que enfrentar persecución y problemas? Yes, you! Sí, tú. Now, as some of you guys are understanding this, your looks are changing a little bit. Ahora que empiezan a entenderlo, empieza a cambiar su cara. Yeah, a lot of you guys are now looking like, Y ahora se empiezan a ver así. Yo no sé. Yeah. Sí. It's not easy. Nobody likes trouble. Nobody likes persecution. No es fácil. A nadie le gustan los problemas ni la persecución. How are you going to look when you face trouble and persecution? ¿Cómo te vas a ver cuando enfrentes la persecución y los problemas? Are you going to look like that guy? ¿Te vas a ver más o menos así? Is that your baby picture, by the way? No. I see a I similarity. have an There's- uglier one. How are you going to respond to the trouble and persecution in your life? ¿Cómo vas a responder a los problemas y la persecución en tu vida? Well, in our Bible story today, we're going to see a believer named Stephen face trouble and persecution. Hoy en nuestro texto bíblico vamos a estar viendo la vida de Esteban, cómo enfrentó persecución It's y going to be problemas. so severe that he's going to die and give his life for the gospel. Va a ser tan severo que él va a morir y dar su vida por el evangelio. But there's a lot of good news in this Bible story, my friends. Pero hay muy buenas noticias en esta historia bíblica, Because we're going to see God bring good out of this persecution and trouble in Stephen's life. porque vamos a ver a Dios sacar bien de esta persecución y problemas. Do you believe God can do that in your life? ¿Tú crees que Dios puede hacer eso en tu vida? Is your God big enough to bring good out of your persecution and trouble? ¿Es tu Dios tan grande como para sacar bien de la persecución y los problemas? See or no? Good, because you have the same God that Stephen had. Bien, porque tienes el mismo Dios que Esteban tenía. And as we study through this Bible story today, we're going to come across 4 positive results of persecution and difficulty for Christians and the church. Y al estar estudiando esta porción bíblica, vamos a ver 4 resultados positivos de la persecución y dificultad para los cristianos y la iglesia. These weren't only true for Stephen, they're true for you as a Christian today. Estos no solo fueron verdad para Esteban, sino que son verdad para ti hoy. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please? We're starting in Acts chapter 7 today. Así que vamos a comenzar, por favor, abre tu Biblia y vamos a comenzar en Hechos capítulo 7. And we'll begin by reading verses 54 to 56. Y vamos a empezar leyendo versículos 54 al 56. Acts chapter 7, read along with us in your own Bible, please, verses 54 to 56. Hechos 7, lee con nosotros en tu Biblia, por favor, 54 al 56. When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Verse 56, and he said, Look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Now, here in Acts chapter 6 and 7, we have two main characters in this story. Aquí en Hechos 6 y 7 tenemos a dos personajes principales en la historia. We have a believer named Stephen who was just a servant in the local church, just like you. Tenemos a un creyente llamado Esteban, que era simplemente un servidor en la iglesia local, así como tú. But then we have a group of religious hypocrites that had arrested Stephen. Pero entonces también tenemos a un grupo de religiosos hipócritas que arrestaron a Esteban. And in Acts 6 and 7, Stephen lays out the gospel to these religious hypocrites, these religious leaders. Y en Hechos 6 y 7, Esteban comparte el evangelio con todos estos líderes hipócritas religiosos. And as we pick up our story here, notice how Stephen ended this sermon, verse 55. Y al comenzar con nuestra historia el día de hoy, vamos a ver cómo es que Esteban termina este sermón en el versículo 55. Verse 55, but he, Stephen, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven, saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Stephen was filled with the Holy Spirit. Esteban era lleno del Espíritu Santo. Christian, do you want to see God bring good out of your persecution and trouble? Cristiano, ¿quieres ver a Dios sacar bien de tu persecución y problemas? If you do, then you must be full of the Holy Spirit when you go through it. Si eso quieres, tienes que estar lleno del Espíritu Santo al atravesar esos problemas y dificultades. Aren't all Christians filled with the Holy Spirit? No, most Christians are not filled with the Holy Spirit. ¿Que todos los cristianos no están llenos del Espíritu Santo? No, la mayoría no están llenos del Espíritu We're Santo. all sealed with the Spirit, but many Christians are filled with flesh Son and wickedness and sin. Son sellados por el Espíritu Santo, pero la mayoría de los cristianos están llenos de su propia carne, de sus pecados y de su propia impiedad. And because of that, when they face persecution and trouble, they handle it incorrectly, even sinfully, and they miss out on all the good that God wants to bring out of it. Y debido a eso es que cuando enfrentan la persecución y los problemas, lo manejan de la manera equivocada en su propio entendimiento. Being filled with the Spirit is a daily thing. El ser lleno del Espíritu Santo es algo diario. It's emptying ourselves of sin and selfishness and saying, Jesus, I'm empty, fill me today. That's being filled. Es vaciarte a ti mismo del pecado y el egoísmo y decir, Señor, por favor, lléname de tu Espíritu. You know what happens to Christians that are filled with the Holy Spirit? ¿Tú sabes qué pasa con los cristianos que son llenos del Espíritu Santo? They see Jesus. Ellos ven a Jesús. Not physically, they see Jesus moving in them and through them and all around them. Do you No, see that? Do you no see that? físicamente, ellos ven a Jesús obrando en ellos, a través de ellos y alrededor de ellos. ¿Tú lo ves? Do you see Jesus moving in you and around you and through you? Stephen saw that because he was filled with the Spirit. ¿Tú ves a Jesús obrando a través de ti, en ti y alrededor de ti? Esteban lo vio. Not only that, but God opened the heaven and Stephen had a vision of Jesus standing right there. Y no solo eso, sino que Dios abrió los cielos y entonces Esteban pudo ver a Jesús. In the middle of his persecution and trouble, Stephen saw Jesus. En medio de su persecución y dificultad, Esteban vio a Jesús. If you're taking notes, this brings up the first truth that we find of our 4 positive benefits of persecution and difficulty. Si tú estás tomando notas, aquí es donde vamos a encontrar la primera verdad de nuestros 4 beneficios positivos de la persecución y la dificultad. Persecution and difficulty, number 1, helps you see Jesus more clearly. La persecución y dificultad número 1 te ayuda a ver a Jesús más claramente. Let me repeat that. Number 1, it helps you see Jesus more clearly. Déjame repetírtelo. La persecución y dificultad te ayuda a ver a Jesús más claramente. Friend, Jesus will be more real to you. He'll feel closer to you. You'll see him more clearly when you're going through the difficult times of life. Did you know that? Jesús se va a sentir mucho más real contigo, lo vas a sentir mucho más cerca de ti cuando estás atravesando la dificultad. When your life is smooth and everything's going good, it's difficult to see Jesus. Cuando tu vida es súper tranquila y todo está saliendo súper bien, es difícil ver a Jesús. Let me give you an example of that from my own life. El pastor nos quiere compartir un ejemplo de eso en su propia vida. Last week I missed you guys, but I didn't miss you that much because I was in La Paz on the beach. La semana pasada les extrañó muchísimo, pero no tanto porque estaba en la playa en La Paz. And I did ministry at our church plant, but I hung out at the beach. I hung out at the pool. You know what was easy to do there?
Él obviamente hizo también ministerio en la plantación de iglesias que hay allá, pero también se la pasó padrísimo en la playa, en la alberca. ¿Y sabes qué? Sí era fácil allá. It was easy to sleep in and take a nap. Era fácil dormir hasta tarde y tomar siestas. It was easy to order pizza and Diet Cokes. Era fácil pedir pizza y refresco. But what wasn't easy was seeking Jesus. Pero lo que no era fácil era buscar a Jesús. I did it, but it took an effort because things were going so nice. Lo hizo, pero tomó algo de esfuerzo porque todo iba súper bien. Now, the problem isn't Jesus hides in those good times, it's we start seeking other stuff in those good times. That's the problem. El problema no es que Jesús se esté escondiendo en esos tiempos, sino que nosotros nos enfocamos en otras cosas. But when persecution and trial and problems hit you, Pastor, help, Jesus, help, marriage counseling, help, you start seeking Jesus. Pero cuando los problemas y la persecución vienen, entonces empiezas, pastor, ayúdame, Jesús, ayúdame, consejería, por favor, ayúdenme. God knows that. We're all like this. Y Dios lo sabe, todos somos así. And so when you're too comfortable in not seeking Jesus, many times He will allow persecution, problems, trials into your life, so you will say, Jesus, I need you. Así que cuando te estás poniendo muy cómodo en tu vida, Él va a permitir persecución y dificultad para que entonces digas, Señor, ayúdame. That's what happened to Stephen here. Check out verse 56. Eso es lo que pasó con Esteban aquí, velo en el versículo 55. Verse 56, Stephen says what? Look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. You Bible students, write this down. This is the only time Jesus is pictured as standing in heaven. The only time. Estudiantes bíblicos, apunta esto, esta es la única vez en que Jesús está de pie en el cielo a la diestra del Padre. Every other time Jesus is seated, resting, He's completed His work, but this story only, He's standing in heaven. Do you know why? Todas las demás ocasiones ves a Jesús sentado a la diestra del Padre, pero en esta ocasión lo ves de pie. ¿Y sabes por qué? Here's why. One of His kids, Stephen, was going through trouble down there on the earth. Esta es la razón. Uno de sus hijos, Esteban, estaba atravesando tribulación. And because Jesus saw His precious son, Stephen, going through trouble, He's standing, watching, Hebrews says, praying for Stephen. Y porque su precioso hijo Esteban estaba atravesando la tribulación, él estaba ahí de pie, mirándole con toda su atención, como dicen Hebreos, orando por él. When you go through trouble and persecution, my friends, Jesus is standing, watching there, praying for you, focused. You have His 100% attention. Cuando tú estás atravesando la tribulación, Jesús está ahí, de pie, mirándote, con toda su atención en ti, orando por ti. And that means, that's why the moment Stephen looks up, there's Jesus. Y esa es la razón por la que en el momento en que Esteban voltea para arriba, al cielo, él ve a Jesús. We'll see what happens next as we continue on with our verse-by-verse study, verses 57 to 60. Vamos a ver qué es lo que sucede a continuación, leyendo versículos 57 al 60. Then they cried out with a loud voice, stopping their ears, and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down, cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. 57 al 60. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Have you ever shared the gospel with people that didn't want to hear it? ¿Alguna vez has compartido el evangelio con alguien que no quería escucharlo? You ever invited someone to church here that wasn't interested in that? ¿Alguna vez invitaste a alguien a la iglesia que no estaba para nada interesado? Do you know that even when people say no to you, reject your invitation, tell you to be quiet, I don't want to hear you, you have done exactly what God wanted you to do? ¿Sabes que incluso cuando la gente te llega a decir, ¿sabes qué? No quiero escucharlo, cállate, no me interesa saber de eso, ¿tú has hecho lo correcto? God does not call you to results and numbers of people that come with you or numbers that are saved. Dios no te ha llamado a los resultados o números de personas que han sido salvos. What God does call you to do is to invite non-believers to church with you and to share the gospel with non-believers. If you're doing that, 100% perfect. That's what Stephen's doing here. Results are left to God.
A lo que sí te llama Dios es a invitar a no creyentes, a compartirles de la palabra de Dios, a traerlos a la iglesia. Si estás haciendo eso, está perfecto. Los resultados dependen de Dios. Stephen presents the gospel. How does this crowd respond? Esteban presenta el evangelio. ¿Y cómo es que responde este grupo? Check it out, verse 58. Read it again with me, please. Míralo en el versículo 58. Vamos a leerlo juntos. Start of verse 58. They cast Stephen out of the city and they stoned him. Principio del versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. They stoned Stephen. Do you know what it means to get stoned? Ellos apedrearon a Esteban. ¿Y sabes lo que significa ser apedreado? I see some of you old addicts grinning right now. La palabra apedrear en inglés suena como... I'm talking biblically stoned, not the kind you used to do. That kind of stone. Get your minds on spiritual matters, please. Él se church. refiere a cuestiones espirituales, a apedrearse con rocas. Stoning was the Old Testament punishment for blasphemy, where people would chuck stones at a person until they died. It was a fatal punishment. El ser apedreado era la condena para la blasfemia, a quien le aventaban rocas a la cabeza hasta que le mataban. If a group of people were chucking rocks at your head, how would you respond? Si un grupo de personas te estuviera aventando piedras a la cabeza, ¿tú cómo reaccionarías? I got to confess, I think I'd pick up rocks and start chucking them at their heads. That's where I'm at right now. Honestamente, yo me pondría a recoger piedras y aventárselas de regreso. Stephen's full of the Spirit. How does he respond? Do you see it in your Bible? Pero Esteban está lleno del Espíritu y ve cómo él responde. Míralo en tu Biblia. Check it out, verse 60. Míralo en el versículo 60. Verse 60, then Stephen knelt down, cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. The final words Stephen says alive are this, Lord, do not charge them with this sin. Las últimas palabras de la vida de Esteban fueron estas, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. As these guys are murdering him, Stephen says, forgive them, God. Mientras estas personas le están aventando piedras, Dios dice, Esteban dice, perdónales. Do you remember anyone else that did that? ¿Recuerdas a alguien más que hizo eso? Who else did that? ¿Quién más hizo eso? Jesus did that, didn't he? Jesús. Listen to Jesus' final dying words. We find them in Luke 23:34. Mira, las últimas palabras de Jesús lo encontramos en Lucas 23:34. Jesus dying on the cross says this, Father, forgive them, for they do not know what they do. Jesús muriendo en la cruz, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Do you see what's happening to Stephen here? ¿Te estás dando cuenta de lo que pasa con Esteban aquí? Persecution and trouble are making him more like Jesus. La persecución y los problemas le están haciendo ser más como Jesús. When he was laying out on the La Paz beach, he probably was not becoming more like Jesus. I can't see Jesus laying out on the La Paz beach like I was last weekend. Cuando estaba acostado en la playa de La Paz, no podía ser más como Jesús. No puedes ser más como Jesús cuando te estás simplemente relajando y todo tranquilo. But persecution and trouble are making Stephen more and more like Jesus. Pero la persecución y la dificultad están haciendo que Esteban sea más como Jesús. So let me ask you a question about Stephen and his response here. Así que déjame hacerte una pregunta con respecto a Esteban y su respuesta. Do you think you would be able to respond like that? ¿Tú crees que tú podrías responder de esta manera? If people were murdering you, would you be able to say, Father, forgive these people that are murdering them? Do you think you could do it? Si estuvieras siendo asesinado, ¿tú crees que podrías decir, Padre, perdona a estas personas que me están matando? Christian, I believe that each one of you could do it. Cristiano, yo creo que cada uno de ustedes podría hacer eso. Because God would provide you the help and the strength and the wisdom you need in the moment to respond, just like he did for Stephen. Porque Dios te proveería de la ayuda y de la sabiduría y el valor que necesitas en el momento como lo hizo con Esteban. This brings up the second of our positive benefits of persecution and difficulty. Y esto nos lleva al segundo de nuestros 4 efectos positivos de la persecución y la dificultad. Persecution and difficulty, number 2, allows you to do great things for God that you could never do otherwise. La persecución y la dificultad, número 2, te permite hacer grandes cosas para Dios que no podrías haber hecho de otra manera. Let me repeat that. Number 2, it allows you to do great things for God that you could never do otherwise. Déjame repetírtelo. Número 2, te permite hacer grandes cosas para Dios que no podrías haber hecho de otra manera. That's what's happening to Stephen here. Eso es lo que está pasando con Esteban aquí. He's not a pastor. He's just a dishwasher in the church, a volunteer. Él no es un pastor en la iglesia, él era simplemente un lavador de platos.
And when his life is on the line, God gives him the strength, the wisdom he needs in the moment, not before, in the moment. Y cuando su vida está en la línea, Dios le da la sabiduría y la fortaleza en el momento, no antes, en el momento. Do you know that Jesus has promised you to give you the words you need, the wisdom you need, the strength you need in your moment of trial and difficulty? ¿Sabías que Jesús ha prometido darte la sabiduría y la fortaleza que necesitas en el momento? Listen to what Jesus told his followers in Mark 13:11. Same theme here. Mira lo que dice Jesús en Marcos 13:11 con el mismo tema. When they arrest you and deliver you, that's a persecution and trouble. Do not worry beforehand or premeditate that you will speak. Whatever it is given you in that hour, speak that, for it's not you who speak, but the Holy Spirit. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. We live in a fallen world and we don't get a free pass to avoid the trials and problems and tragedies of life. We face them. Vivimos en un mundo caído y no se nos da un pase para no tener que atravesar los problemas y la tribulación. Many of you guys are going through these difficulties right now in your life. Muchos de ustedes están atravesando esas dificultades y tribulaciones en estos momentos. Losing loved ones, financial problems, tragedies. You guys are going through these things right now. Tal vez atravesando problemas, perdiendo gente, tragedias o problemas financieros y los están atravesando ahora mismo. But the tendency is to worry and to stress out, and how will I handle that? Or what do I do if this happens? Don't do that. Pero la tendencia es estarse preocupando y decir, híjole, ¿qué voy a hacer si pasa esto? ¿Cómo voy a enfrentar esa situación? Es que si llega a pasar, ¿qué hago? What God has promised is in the moment of need, He will give you the strength, the wisdom you need to get through it. Pero In lo the que moment. Dios te promete es que en ese momento Dios te va a dar lo necesario, la fortaleza y sabiduría que necesites. There's been stories of this has happened recently. Hay historias sobre que eso ha sucedido recientemente. Dads where cars have run over their kids and the dads lift up the cars by themselves to pull their kids out. God giving them the strength in the moment. Unos papás que levantaron un carro por sí mismos mientras el carro estaba a punto de atropellar a su hijo. Moms facing off against bears or wild animals to protect their little babies. Again, strength in the moment. Una mamá enfrentando a un oso porque el oso estaba a punto de matar a su bebé. De nuevo, la fortaleza en el momento. God gives you the strength and the wisdom in the moment. That's what happens with Stephen here. Dios te da la fortaleza y sabiduría en el momento y eso es lo que pasa aquí con Esteban. So Stephen is the first martyr of the church, the first guy that dies for his Christian faith. Así que Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia, el primer cristiano que muere por la iglesia. And this event also ramps up the persecution against the church. Y este evento acelera la persecución hacia la iglesia. I want to show you a couple pictures and images up on the screens. Would you look up on the screens with us, please? Quiero mostrarte unas imágenes en las pantallas. Si puedes, por favor, poner tu atención ahí. Here again is a painting of Stephen on his knees there, looking up to heaven as he is stoned to death by the mob. De nuevo, ahí está Esteban, de rodillas mirando hacia el cielo mientras es apedreado. And in the first few centuries, there were many other martyrs in the Roman Empire. Y durante los primeros siglos también hubo muchos mártires dentro del Imperio Romano. Many true stories of the Christians being thrown alive into the Colosseum to be eaten by lions, and people would watch it like a sport. True stories, all true. Muchas historias reales de cristianos que habían sido arrojados al Coliseo para ser atacados y asesinados por leones, mientras la gente les estaba viendo como si fuera un deporte. So let me ask you a question about persecution. Así que déjame hacerte una pregunta acerca de la persecución. Do you believe that Christians are being persecuted in the world today? ¿Tú crees que los cristianos están siendo perseguidos en el mundo hoy? Yeah, someone took my parking spot and I had to park way over there today. Persecution? No. Sí, es que alguien me ganó mi lugar del estacionamiento y eso es persecución. Do you believe there's real Christians suffering real persecution in the world today? ¿Tú crees que hay cristianos reales sufriendo persecución real el día de hoy? Sí o no? Any of you recognize this picture there? ¿Algunos de ustedes reconocen esa imagen? It was all over the news last month. Raise your hand if you saw this picture in the news. Estuvo en las noticias el mes pasado. Levanta la mano si la viste. Those guys in the orange are Egyptian Christians that were working in Syria.
Esos hombres de naranja son cristianos egipcios que trabajaban en Siria. And they were captured by ISIS, that Muslim terrorist organization that says convert to Islam or die. These 21 guys in the orange were captured by the ISIS fighters in black behind them. Y fueron capturados por el grupo ISIS, que son un grupo musulmán que mata a gente diciendo o te conviertes o mueres. The only reason they were arrested is because they were born again. La única razón por qué fueron arrestados es porque habían nacido de nuevo. And so this is a still photo taken from the video of these 21 guys getting their heads chopped off. Así que esta es una imagen sacada directamente del video en el que estas personas se ve como son decapitados. And it came out on the ISIS website. It's in Arabic and English. I'll read it to you. Y aparece en la página de internet del grupo ISIS en inglés y en árabe. They call these guys in orange the people of the cross, the followers of the hostile Egyptian church. They're meant that to be a put down. It's really a great honor for these guys to be called that. Ellos le llaman a estos hombres de naranja la gente de la cruz, los seguidores de la iglesia egipcia hostil, y lo hacen así para que suene como una ofensa, pero en realidad es un gran honor. And a minute after this in the video, these guys get their heads sawed off by the men behind them. Y un minuto después, estas personas de naranja les cortan la cabeza. And you know the final words of these guys in orange that they cry out? ¿Y sabes cuál fue la última palabra que estos hombres de naranja clamaron? Help me, mommy! ¡Ayúdame, mami! No, they didn't cry out that. Ellos no dijeron eso. Oh, I'll become a Muslim, stop! No, no, de verdad, me convierto en musulmán, paren. No, they didn't cry out Ellos that. tampoco dijeron eso. They yelled out this, my Lord Jesus Christ, their final words. Ellos gritaron, sus últimas palabras fueron, mi Señor Jesucristo. These guys were not missionaries. They were not pastors. They were simply workers. And in the moment, God gave them the strength to do something they never thought they could do. Esos hombres no eran misioneros, no eran pastores. Ellos simplemente estaban trabajando y en el momento Dios les dio la fortaleza. And if they would have looked into heaven, they would have seen Jesus standing right there, standing to welcome them in to heaven just a minute later. Y si ellos hubieran mirado hacia el cielo, ellos hubieran visto a Jesús de pie ahí, mirándoles, recibiéndoles en el cielo. Let's continue on in our story in Acts chapter 8, where we will read verses 1 through 3. Vamos a continuar nuestra historia en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. Now Saul was consenting to his death. At that time a great persecution arose against the church, which was at Jerusalem. They were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except for the apostles. And devout men carried Stephen to his burial, made great lamentation over him. Verse 3. As for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Keep in mind that at this time in the early church, there's one church in Jerusalem, one group of Christians in Jerusalem. No other Christians on the face of the earth at this time. Ahora mantén en tu mente que estos eran el único grupo cristiano en todo el mundo. Ellos eran la única iglesia cristiana en todo el mundo. And we see what happened to this one church in the middle of verse 1. Would you read it again with us? Y vemos lo que le está pasando a esta única iglesia en la mitad del versículo 1. At that time, a great persecution arose against the church, which was at Jerusalem. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. There was one wicked man that was in charge of this persecution. Había un hombre impío que estaba en esta persecución. Who was that? ¿Quién era? Saul.
when someone dies, it brings the family together for the funeral, right? Ustedes saben esto, cuando alguien de la familia muere, une a toda la familia para el funeral. You know, I've seen families that because of sin and unforgiveness, they have not talked to each other in years or decades, and they finally come together too late, sadly, at the funeral. El pastor ha visto familias que por falta de perdón y falta de paciencia no se dirigen la palabra para nada y hasta el momento menos esperado es cuando se reúnen y ya es demasiado tarde. And here's why. Tough times bring people together. Y esa es la razón por qué se reúnen, es que los tiempos difíciles une a la gente. Some of you were at our church way back in 2008 when Rosarito seemed to be the drug capital of the entire world back then. It was so dangerous right here in this city. Muchos de ustedes estuvieron aquí cuando hace algunos años parecía que Rosarito era la capital de la venta de drogas y asesinatos. In 1 month, there was like 30 murders. 8 police officers were assassinated in 1 month. 2 of them a block from our old church building. En un mes hubo 30 asesinatos, 8 policías muertos, 2 de ellos murieron a unas cuadras de la iglesia. The army was on every corner with their submachine guns. It was so dangerous here in Rosarito. El ejército estaba en todos lados con armas listos pidiendo aquí en Rosarito. And so the government, for safety, closed the schools, they closed stores, and they wanted us to close the church. Así que el gobierno, por seguridad, querían cerrar negocios, escuelas e iglesias. And we said, no, we will not close the church. We will all come together, and on Sunday we will worship and pray and come together because these are tough times. Y ellos les dijeron, no, nosotros no vamos a cerrar la iglesia porque es el momento en que nosotros nos vamos a unir y alabar a nuestro Dios. And we prayed for our city, we prayed for our government, we prayed for peace, and very soon after that, most of these drug dealers left. I think they went to Culiacan or somewhere else, and it's been safer now. Safer now. Y oraron por la ciudad, por el gobierno, por la paz en esa ciudad. Y unos días después, todo eso se fue. Parece que se fue como para Culiacán. Remember that persecution and difficulty brings Christians together. That's good that comes out of it. Recuerda eso, la persecución y la dificultad unifica a la iglesia y une a los cristianos. We'll finish up our study this morning by reading verses 4 and 5. Vamos a terminar con nuestro estudio esta mañana leyendo versículos 4 y 5. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. This persecution and trouble that seemed so bad for the church, God brought good out of it. Esta persecución y dificultad de la iglesia que parecía tan mala, Dios sacó bien de ello. Remember that God is willing and able to bring good out of your persecution and difficulty. Recuerda eso, Dios es capaz y está dispuesto a sacar bien de la persecución y la dificultad. Have you seen that in your life? ¿Has visto eso en tu vida? Many of you have not. Muchos de ustedes no lo han visto. Many of you do not see God bring good, and let me tell you why. Muchos de ustedes no ven a Dios traer bien y te voy a decir por qué. Because you're not looking for it. Porque no estás buscando eso. You're so paralyzed by the pain and so focused on the misery that you've made yourself unavailable for God to use to bring good. Don't make that mistake. Estás tan paralizado por el dolor y por la dificultad que te vuelves completamente incapaz de ser usado por Dios para que Dios saque bien de eso. Así The que pain is real. no permitas que pase eso, el dolor es real. But make sure that when you're going through persecution and difficulty, like Stephen, like the early church, you say, Jesus, here am I, use me. Así que asegúrate que cuando estés pasando la dificultad y la persecución, seas como Esteban y digas, Señor, aquí estoy, úsame. The pain hurts, the difficulty, I don't like it, but here I am, use me to bring good out of this. El dolor duele, la dificultad no nos gusta, pero Señor, aquí estoy, That is a úsame. prayer that God will answer, my friends. It's a valiant prayer, it's a brave prayer. That is a prayer that God will answer. Esa es una oración valiente que Dios siempre va a responder. Are you going through difficulty and problems today? ¿Estás atravesando dificultad y problemas el día de hoy? Don't leave your church today before making that prayer to God. God, the pain is real, the difficulty is real. Here I am, use me, bring good out of it. No salgas de la iglesia hoy sin hacer esa oración diciendo, Señor, la dificultad es real, el dolor es real, pero úsame, aquí estoy.
So here in verse 4, we find some of the good God brought out of this trouble and difficulty. Do you see it there in your Bible? Aquí en el versículo 4 vemos algo del bien que Dios saca en medio de todo esto. ¿Lo puedes ver en el versículo 4? Verse 4, those who were scattered out of Jerusalem, where'd they go? They went everywhere preaching the word. Pero los que fueron esparcidos iban, ¿a dónde iban? Por todas partes anunciando el evangelio. The persecution and trouble that these believers faced in their hometown of Jerusalem forced them to leave and share the gospel, start Bible studies, and eventually plant churches. La dificultad y la persecución que enfrentaban ellos ahí en su ciudad en Jerusalén les forzaba a salir a otros lugares y empezar estudios bíblicos, plantar iglesias. This brings up the fourth and final of our positive benefits of persecution and difficulty. Y esto nos lleva a nuestra cuarta de los beneficios positivos de la persecución y dificultad. Persecution and difficulty, number 4, helps spread the gospel. La persecución y dificultad número 4 ayuda a propagar el evangelio. Number 4, I'll add a word in here. It helps you spread the gospel. Número 4, vamos a añadir una palabra aquí. Te ayuda a ti a propagar el evangelio. Again, when Christians are comfortable, we're not really active in sharing the gospel. De nuevo, cuando los cristianos están cómodos, no estamos activos compartiendo el evangelio. You know how many Christians I shared the gospel with laying on the beach? ¿Sabes con cuántas personas el pastor le compartió el evangelio acostado en la playa? One. A One. uno. One, the waiter, when he said, hey man, you want some tequila, some brew, some blah, 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 laid out like 28 different kinds of alcohol evidently they wanted to sell me. A uno, el mesero, cuando le empezó a ofrecer tequila y como 20 de diferentes tipos de licor. But, and then I shared the gospel with him. Hey, that's cool for you, man. Bye. Y entonces él le compartió el evangelio y le dijo, "Oh, bueno, está padrísimo, gracias, bye." And I said, thanks, but I will take a Diet Coke, thank you. Y le dijo, espérate, nada más tráeme una Diet Coke, por favor. The church in Jerusalem wasn't spreading the gospel a lot. There had a couple big revivals. They weren't spreading the gospel like God wanted them to. La iglesia en Jerusalén no estaba compartiendo el evangelio, no estaban propagando el evangelio como Dios quería que lo hiciesen. God wanted them to leave Jerusalem and share the gospel so people could be saved. They weren't doing that. They were staying right there in their hometown, staying comfortable. Dios quería que ellos salieran de Jerusalén y que salieran a propagar el evangelio y que dejaran de estar cómodos ahí en donde estaban. God didn't want that. Dios no quería que ellos siguieran así. You know, it's been said, Dad, Christians are a lot like cow manure. My parents are here. My dad grew up as a farmer, so I got to give him a good cow manure joke. Los papás del pastor Mike están aquí, así que les está contando un chiste. Se dice que los cristianos son como el estiércol de vaca. You know why Christians are a lot like cow manure? ¿Tú sabes por qué los cristianos son como estiércol de vaca? Spread out all over. Christians do a lot of good. But when they just hang out together, they start to stink. Porque regados en el jardín pueden hacer muchísimas cosas, pero cuando están todos juntos en montón empiezan a apestar. God doesn't want you just hanging out with your Christian spouse or your Christian friends at church. He wants you out there sharing the gospel with non-believers that are around you at work or school or your neighborhood. Dios no quiere que nada más te estés llevando con tu esposa cristiana y tus amigos cristianos de la iglesia y tu grupito, sino que salgas a predicar y a compartir el evangelio. Great commission Jesus gave him. Go into the world and preach the gospel. And all the disciples said, no, we want to just all stay here with our friends in Jerusalem. La gran comisión, Jesús les dijo, salir a todas las naciones y predicar el evangelio. Y ellos dijeron, no, nos queremos quedar aquí en nuestra casita. Do you know why they did that? ¿Y sabes por qué hicieron eso? Because they didn't like change. Just like you, they didn't like change. Porque no les gustaba el cambio, así como a ti, que no te gusta el cambio. They were creatures of habit, just like you and me. Eran criaturas de hábito, así como tú y yo. God knows that we're comfortable. We don't like change. None of us do. Dios sabe que nos ponemos cómodos, que no nos gusta el cambio. I've seen this in you guys right here at your church. Did you know that? El pastor lo ha visto en varios de ustedes aquí en la iglesia. ¿Saben cómo? Some of you guys sit in the exact same seat every single Sunday. Algunos de ustedes se sientan exactamente en el mismo lugar todos los domingos. Some of you people over here, you never once have sat over there. Some of you people over here have never once sat over here. It's scary over there. Muchos de los que están de ese lado jamás se han sentado allá y los de acá jamás se han sentado allá como diciendo es que allá está como de miedo. So you guys sit in the same seat, but sometimes you come in and someone is sitting in your seat. Así que todos se sientan en el mismo lugar, I've pero seen de it. repente un día llegan y alguien está sentado en I've tu seen lugar. some of you guys give dirty looks, give, I don't know, curses or something. Is there? ¿Han visto algunos de ustedes echar una mirada matadora de repente a aquel que está sentado en tu lugar? Live life on the edge.
Sit somewhere different next Sunday. Vive la vida en el borde. Siéntate en otro lugar. Here's the problem. When we're comfortable, we're not effective. Este es el problema. Cuando nos ponemos cómodos, no somos efectivos. God knows that. Dios sabe eso. So when you're comfortable and not effective, God will often send persecution and trouble into your life to shake you up, to get you looking to Him and help you be more effective. Así que cuando te estás poniendo cómodo y no eres efectivo, Dios traerá persecución y dificultad a tu vida para moverte y que entonces salgas. It's what He's doing in the lives of these Christians in the early church. Él es lo que está haciendo en la vida de estos cristianos en la iglesia primitiva. When you go through trouble and tribulation and persecution, know that one of the purposes is God's trying to shake you up to help you be a little more effective. Así que cuando estás atravesando persecución y dificultad, Dios está permitiendo eso para moverte y que salgas de la comodidad. So the persecution causes the Christians to scatter, leave Jerusalem. Where'd they go? Así que la persecución provoca que los cristianos se esparzan. ¿A dónde fueron? Two locations are mentioned in verse 1. When you find them, yell them out at me. Dos ubicaciones. Lo vamos a ver en el versículo 1. Búscalo en cuanto lo Look at encuentres. it in your Bible, grítalo. students. Where did they go? Two locations, verse 1. Búscalo en tu Biblia, en versículo 1. Woo! Nice. En inglés también. In English. En English. Good. I think. Judea and Samaria. A Judea y Samaria. Do those two locations sound familiar to you? ¿Esas dos ubicaciones te suenan conocidas? They should. Deberían. Do you guys remember Jesus' final words to the church before He ascended into heaven, Acts 1:8? ¿Recuerdas las últimas palabras de Jesús a la iglesia antes de ascender al cielo en Hechos capítulo 1? Right before Jesus goes to heaven, He tells these Christians in Jerusalem, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be my witnesses to me, Jerusalem, where they're at, Judea, Samaria, to the ends of the earth. That is actually an outward arc of missions work He wanted the church involved in. Jesús, antes de partir al cielo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el modelo para ir a predicar el Evangelio a distintos lugares. They weren't doing it. They were comfortable, so God sent persecution and trouble into their lives, not to kill them, not because He was mad at them, to shake them up and get them to do what God wanted them to do. Ellos no lo estaban haciendo, estaban muy cómodos en Jerusalén, en su casa, así que Dios permitió esta persecución y dificultad, no para matarles, no porque estaba enojado con ellos, sino para moverles. Friend, what persecution and trouble have you been facing in your life recently? Amigo, ¿qué persecución o problema estás atravesando en estos días? Have you ever wondered, why? Why, God? Why do I have to go through this? ¿Alguna vez te has preguntado diciendo, Señor, ¿por qué tengo que atravesar esto? Let me give you one of the reasons why, Déjame darte una de las razones del por qué. to help you look to Jesus. Es para ayudarte a buscar a Jesús. Let me give you another one, Déjame darte otra. to help you spread the gospel. Para ayudarte a propagar el Evangelio. Let me give you another one, Déjame darte otra. to bring your family in together better and to bring you closer with your church. Para unificar a tu familia y unificarte a ti con tu iglesia. God allows these things in your life, and He's willing and able to bring good out of them. Dios permite estas cosas y Él es capaz y dispuesto a traer bien de estas dificultades. What's our job? To say, here I am, use me, God. ¿Cuál es nuestro trabajo? Decir, Señor, aquí estoy, úsame. You know what else happens when you do that? Many times you get to exit out of the trouble quicker. ¿Sabes qué más pasa cuando haces eso? Muchas veces sales del problema mucho más rápido. If God's got a purpose for the persecution and trouble, when you accomplish that purpose, you're a tool used for God. God says, okay, the purpose of this trouble is over. You get to exit out. Good job. Cuando cumples con el propósito que Dios tenía para esa dificultad o ese problema, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Ya se cumplió el propósito, entonces ya puedes salir. My friends, God loves you so much. Dios te ama muchísimo. There's nothing that is allowed into your life that does not go through His loving, nailed, scarred hands. No hay nada que pase en tu vida que no pase por sus manos, marcadas por los clavos. Even the persecution and trouble that you have to face. Incluso la persecución y los problemas que tienes que enfrentar. And so remember that God wants to bring good out of those things. Así que recuerda que Dios quiere sacar bien de todas esas cosas. And you tell God, here I am, use me,
use me to bring good out of these difficulties. Y tú debes decirle a Dios, Señor, aquí estoy, úsame para sacar bien de esta dificultad. And church, that's our good news this morning about persecution and trouble. Iglesia, esas son nuestras buenas noticias sobre la persecución y los problemas. Amen? Amén. Thank you.